بونجور يعطيكم العافية. فإذا اليوم حنكفي بالفيديو الخامس للصف التاسع أساسي فرنسي بمادة الشيمياء، وعنوان الشابيتر اليوم هو الرياكسيون دي زالكان. بداية réactivité des alcanes, introduction. Les alcanes étant des composés ne possédant que des liaisons simples, carbone-carbone ou bien carbone-hydrogène. Les seules réactions possibles sont des réactions cassant ces liaisons simples. Si on casse la liaison carbone-carbone, on brise le squelette de la molécule, c'est alors soit une réaction de combustion, soit une réaction de craquage. Si on casse la liaison carbone-hydrogène, dans ce cas, on substitue H par un autre élément, c'est une réaction de substitution. On va commencer par définition. Réaction de combustion complète et substitution des alcanes. Combustion complète. En présence de dioxygène en excès, la combustion d'un alcane est complète et donne toujours du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. Alors, alcane avec dioxygène donne toujours dioxyde de carbone plus H2O. طبعا مثل ما شفنا احنا بصف الابسات الكومبيسيون كومبليت هي عمليه الاحتراق الكلي. لحتى تصير هذه الرياكسيون لازم تكون عندنا بقلب الرياكتيف كميه الديوكسيجين هي كميه كافيه، لان اذا كان عندي اي خلل ديفو بالكميه الديوكسيجين ساعتها بصير عندي كومبيسيون انكومبليت، وبهذه الحاله بصير عندي يطلع بالبرودوي المونوكسيد دو كربون مش الديوكسيد دو كربون. On dit cette réaction est une réaction exothermique. كمان الاكزوترميك هالمعاني مرقوا معنا بالابويت وبالابسات. Car cette réaction dégage de chaleur. فإذن هي exothermique car cette réaction dégage toujours de chaleur. Substitution des alcanes. Qu'est-ce que ça veut dire substitution? Une substitution est une réaction au cours de laquelle un atome est remplacé par un autre atome ou groupe d'atomes. يعني بكل بساطة السبستيتيون اللي رح نشوف بدرسنا اليوم هي عملية تبديل بين أتوم وأتوم تاني. On va commencer maintenant par la réaction de combustion complète des alcanes. On dit alcane avec dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Alcane et dioxygène réactif, dioxyde de carbone et eau produit. Exemple, équation de la combustion complète du propane, C3H8 avec O2 donne CO2 plus H2O. Est-ce que cette réaction est équilibrée? Alors, il faut préciser le nombre d'atomes de chaque élément avant et après la réaction pour savoir que si cette réaction est équilibrée ou non. Nombre d'atomes de chaque élément. Il faut préciser le nombre d'atomes de chaque élément avant et après la réaction. يعني بقلب الرياكتيف أنا بدي أشوف النمبر d'atomes لكل élément وبقلب البرودوي. Dans le réactif, on trouve 3 atomes de carbone et dans le produit, on trouve un atome de carbone. L'oxygène, on a 2 et on a 3 dans le produit. L'hydrogène, on a 8 et on a 2. Donc, cette réaction n'est pas une réaction équilibrée. فإذا هون هذه الإكواسيون هي منا إكواسيون معمول لها équilibre. Alors, méthode pour équilibrer une réaction de combustion complète. كيف أنا بدي أعمل équilibre هلا لهيدي الإكواسيون؟ D'après la loi de la conservation de la matière, le nombre d'atomes de chaque élément avant et après la réaction est conservé. طبعا نحن أخذنا بالأبسات بدرس الرياكسيون شيميك شيء اسمه loi de Lavoisier. loi de Lavoisier بيقلنا الماس رياكتيف toujours égale masse produit. فإذا masse رياكتيف égale masse produit. واشتغلنا على موضوع الإكيليبر بالأبويت وكنا دايما نقول d'après la loi de conservation de la matière, si on a 3 carbones dans les réactifs, alors il faut trouver 3 carbones dans les produits, de même pour hydrogène et oxygène. Comment faire l'équilibre de cette réaction? بدنا نشوف هلا كيف بدنا نعمل الإكيليبر لهيدي الرياكسيون. On a 3 étapes. في عندنا 3 خطوات. L'étape 1, j'équilibre le nombre d'atomes de carbone ou bien d'hydrogène. يعني فينا نحن نبدأ الإكيليبر يا إما بالكربون أو بالهيدروجين. أنا راح أبدأ l'étape 1 للكربون. Dans le réactif, on trouve 3 carbones et dans le produit, on trouve 1 carbone. Alors, j'équilibre C en plaçant 3 devant CO2. Donc, 3 carbones, 3 carbones. Étape 2.
Pour l'hydrogène, on a 8 hydrogènes dans le réactif et 2 hydrogènes dans le produit. J'équilibre l'hydrogène en plaçant 4 devant H2O, donc 4 fois 2 c'est 8, 8 vrai. Étape 3, pour l'oxygène, on a 2 atomes d'oxygène dans le réactif et 3 fois 2 plus 4 fois 1, 3 fois 2 plus 4 fois 1 égale à 10. فإذا النمبر d'atomes للأكسجين بقلب البرودوي هو 10. J'équilibre l'oxygène dans ce cas en plaçant 10 divise 2 devant O2. هون ليش بنعمل 10 divise 2؟ لأنه بكل بساطة ال O2 هو مولكيول دي أتوميك، فإذا هو O2 أي رقم رح نحطه هون حينضرب بالدو. فإذا أي رقم للأكسجين بدنا نطلعه من البرودوي بنقسمه على 2، بحال طلع معنا أنتيي بنتركه، بحال طلع عندي فراكسيون رح نشوف هلا شو بنعمل بالفراكسيون. Maintenant application. Le butane avec le dioxygène donne dioxyde de carbone plus H2O. Équilibrer cette réaction. Dans le réactif, مثل ما اتفقنا بنبلش étape 1 بالcarbone. 4 carbone, je place 4 devant CO2. L'hydrogène dans le réactif c'est 10. On place 5, 5 fois 2 c'est 10. Pour l'oxygène, on a 4 fois 2 plus 5 fois 1 égale à 13, alors 13 sur 2. فإذا مثل ما شفنا طلع عندي هون 13 sur 2، ما طلع عندي entier. طيب. Dans une réaction chimique, toujours les coefficients اللي هن الرقم اللي بيكون مضروب بالمولكيول، les coefficients sont des entiers naturels. فإذا لازم يكون هيدا عندي entier، ممنوع يكون عندي نمبر ديسيمال، يعني ممنوع يكون في عندي fraction أو يطلع عندي مثلا 6,5. لحتى نتخلص من هيدا الفراكسيون شو لازم نعمل؟ il faut multiplier cette équation par 2. فإذا رح نضرب الإكواسيون بالدو، ليه؟ بس لحتى نقيم هيدا الدو، بدنا نتخلص من الفراكسيون. فإذا pour simplifier 2, il faut multiplier cette réaction par 2. Donc on a 2 fois 1 c'est 2 c'est 4 H10 plus 13 fois 2, 13 sur 2 fois 2 c'est 13, 4 fois 2 c'est 8, 5 fois 2 c'est 10. Donc 13 sur 2 fois 2 égale à 13. دايما هيدي الخطوة لازم نعملها بس يطلع عندي فراكسيون بقلب الرياكسيون. Maintenant la réaction générale de la combustion d'un alkane. رح نشوف أنا وياكم هلا نعمل équilibre على الإكواسيون جنرال للألكان، يعني en fonction de n. نفس الطريقة. يلا. On a un carbone dans le réactif. On place n devant CO2. On a 2n plus 2H. Je place n plus 1. Pourquoi n plus 1؟ لأن هون في عندي مثل ما اتفقنا هون في عندي 2. دايما بس يكون في عندي indice 2 أي نمبر بنطلعه بدنا نقسمه على 2. فإذا n plus 1. Nombre de l'oxygène c'est n fois 2. n plus 1 fois 1. Le total égale 3n plus 1. Alors 3n plus 1 divisé par 2. Je place 3n plus 1 sur 2 devant O2. مثل ما اتفقنا بس يطلع عندي fraction il faut multiplier la réaction par 2. La réaction générale, donc, c'est 2 CN H2N plus 2 avec 3N plus 1 O2 donne 2N CO2 avec 2N plus 1 H2O. فإذا نحن دايما بنعمل الإكليبر بحال طلع عندي فراكسيون مثل ما اتفقنا بنضرب الإكواسيون ب 2، بحال طلع عندي entier 5 6 ما في داعي أكيد نضرب نهائيا الرياكسيون. On va commencer maintenant par la réaction de substitution avec le méthane. On part d'un mélange gazeux de méthane et de dichlore Cl2 dans une éprouvette renversée sur une cuve d'eau salée. Le dichlore ne s'y dissout pas. فإذا مثل ما شايفين قدامنا بالدوكيمون موجود عندنا éprouvette حطينا بقلب الميثان مع الديكلور، مثل ما شايفين هيدا الكولور هو للديكلور اللي هو الجون فيرداتر، وفي عندنا ريسيبيون في بقلبه الاو سالي. الابروفيت من بعد ما قلبناها رح نشوفوا هلا à la lumière diffuse l'eau salée monte dans l'éprouvette et la couleur jaune verdâtre disparaît et sur les parois se forment des gouttelettes d'aspect huileux اللي هن حيكون هيدا composé organique insoluble dans l'eau salée c'est l'halogénoalcane. Un atome d'hydrogène est remplacé par un atome de chlore. فإذا دائما مثل ما قلنا substitution dans l'alcane
un atome d'hydrogène est remplacé par un atome de chlore. Pour donner toujours composé organique qui est le chlorométhane et un composé inorganique qui est le chlorure d'hydrogène. راح نشوف هلا الرياكسيون بين الميثان وبين الميلانج اللي هو من الديكلور Cl2 في عندي 4 étapes. فاذا on a 4 étapes في 4 رياكسيون حيصيروا حنشوفهم مع بعض. اول رياكسيون هي حتصير l'étape 1 le méthane avec une molécule de dichlore. Dans ce cas, l'atome d'hydrogène de méthane est remplacé par un atome de chlore et donne le composé CHCl3 qui est le chlorométhane avec le chlorure d'hydrogène. Étape 2, le chlorométhane CH3Cl réagit avec Cl2. De même, un atome d'hydrogène est remplacé par un atome de chlore et donne le composé organique qui est le dichlorométhane avec le chlorure d'hydrogène. Troisième étape, le dichlorométhane obtenu avec dichlore. De même, un atome d'hydrogène est remplacé par un atome de chlore et donne le trichlorométhane avec le chlorure d'hydrogène. Quatrième étape, le trichlorométhane avec le dichlore. De même, l'hydrogène est remplacé par le chlore et donne le tétrachlorométhane avec le chlorure d'hydrogène. Alors, le méthane avec Cl2 donne dans l'étape 1 CH3Cl avec HCl, puis CH3Cl avec Cl2 donne CH2Cl2 avec HCl, CH2Cl2 plus Cl2 donne CHCl3 avec HCl, enfin CHCl3 avec Cl2 donne CCl4 plus HCl. Alors فإذا بدنا نفهم شغلة هون إنه أنا هذا الميثان مع ميلانج من الديكلور. إذا أخذنا une molécule يعني إذا قلنا دايما بالرياكسيون le méthane avec une molécule de dichlore حيطلع عندي البرودوي اللي هو كلوروميثان يعني السبستيسيون حتصير مرة واحدة. إذا قال لي le méthane réagit avec deux molécules إذا deux molécules يعني راح يصير السبستيسيون هي deux fois مرتين حنوصل لديكلورو يعني حتصير السبستيسيون ب 2 هيدروجين par 2 Cl. إذا قلنا 3 موليكيول حنوصل للإتاب 3 وإذا 4 موليكيول من الديكلور حنوصل للإتاب 4. بعد application 1 en présence de la lumière solaire le méthane réagit avec une molécule مثل ما شايفين هون عم بيقول لنا une molécule de dichlore et donne un composé organique A et un autre composé inorganique HCl. Écrire en utilisant les formules développées des composés organiques la réaction entre le méthane et le dichlore. فإذا أنا هون بدي انتبه إنه عم بتصير عندي étape 1 لأن قال لي الميثان réagit avec une molécule de dichlore وفي شغلة كتير مهمة قال لي en utilisant les formules développées des composés organiques. يعني الكومبوزي أورجانيك هن الميثان واللي هن الكلوروميثان. الديكلور والكلوريور ديدروجين هن انورجانيك فاذا انا بس مضطر اكتب الفورميل ديفلوبي للكومبوزي اورجانيك حسب الكيستيون. فاذا هيدا الميثان هو CH4 avec Cl2 on remplace H par Cl. Partie 2 cette réaction est une réaction de substitution. Pourquoi فاذا نحن عم نقول انه هيدي الرياكسيون هي substitution. Pourquoi cette réaction est une réaction de substitution car un atome d'hydrogène de méthane est remplacé par un atome de chlore. Application 2. En présence de la lumière solaire, نفس الكيسيون إذا ملاحظين بس الفرق إنه le méthane réagit avec deux molécules de dichlore. فإذا هون عم نفرجيكم إذا كان عندي 2 Cl2. Écrire cette réaction. Alors CH4 avec Cl2 donne CH3Cl avec HCl. فإذا إمنا هيدروجين حطينا محلها Cl. Deuxième étape. CH3Cl, les produits اللي طلع معنا plus Cl2 donne CH2Cl2 plus HCl. فإذا حيطلع معنا الميثان CH4 avec deux molécules Cl2 donne CH2Cl2 avec 2 HCl. يعني بدنا ننتبه بس قلنا 2 molécules فينا نكتب الرياكسيون بهالشكل CH4 avec 2 Cl2 بس هون رح نعمل السبستيسيون عبارة عن أول مرحلة وثاني مرحلة يعني on remplace 2 atomes d'hydrogène par 2 atomes de chlore. Maintenant le craquage catalytique.
Le craquage catalytique est un craquage dans lequel les grosses molécules d'alcane se brisent lorsqu'elles sont portées à haute température, environ 500 degrés. On obtient des molécules plus petites, généralement des alcanes et des alcènes. Exemple, le craquage de l'hexane, par exemple, donne le propane et le propane. يعني ببساطة الكراكاج هي عملية تكسير الكربون لتحول لي الهيدروكربور من شين كربوني كبيرة لشين كربوني أصغر اللي هن عادة بيكونوا ألكان وألسين. واكيد هيدي الكراكاج نحن حنشوفها ان شاء الله بالشابيتر 7 بدرس البترول بشكل موسع، بس حتمرق معنا كرياكسيون هون ونشتغل على اساس هيدي الرياكسيون لنطلع بس منها فورميل موليكولير. فاذا مثل ما قلنا الكراكاج للاكزان اعطانا بروبان والبروبان مثل ما شفنا. البروبان هو الكان بلو بيتي عشان كربوني بلو كورت، والبروبان هو السان عشان كربوني كورت. حنشوف application déterminer la formule moléculaire كيف ممكن يجينا نستخدم الرياكسيون دو كراكاج. بيجينا الكيستيون بهالطريقه déterminer la formule moléculaire de A CXHY dans l'équation de craquage suivante. مثل ما شايفين عندي هيدا الاوكتان عملنا له كراكاج à haute température، اعطانا الكان عنده نمبر داتوم دي كربون اقل، واعطانا اكيد هون بده يكون في عندي السين. هلا السؤال هو بدي اجيب انا الاكس والاي، يعني بدي اعرف شو هي الفورميول موليكولير للسي اكس اش اي. مثل ما حكينا واتفقنا d'après la loi de la conservation de la matière، هيدي لازم نكتبها اجباري. le nombre d'atomes de chaque élément avant et après la réaction est conservé. بنروح اول شيء conservation de carbone. on a 8 carbone dans le réactif، on a 6 plus x dans le produit. الفلاش هي دائما égal، فاذا 8 égal 6 plus x. résoudre cette équation، فاذا بنعمل résoudre relation mathématique x égale à 8 moins 6 égale à 2. conservation de H، dans le réactif on a 18، dans le produit 14 plus y، alors y égale à 4. donc لازم نكتب هيدي اخر شيء نجاوب على السؤال. donc la formule moléculaire de A est C2H4. application 2 رح ناخذ l'application دي على الcombustion complète للالكان. La combustion complète d'un alcane A de formule moléculaire générale CnH2n plus 2 est représentée par l'équation suivante. الكيستيون هو déterminer la formule moléculaire de A. فإذا بدنا نجيب أنا الفورميل موليكولير لهيدا الألكان A. مثل ما اتفقنا d'après la loi de conservation de la matière، le nombre d'atomes de chaque élément avant et après la réaction est conservé. حنبدأ نحن بالكربون اللي هو en fonction de N. هون بدي انتبه لشغلة كتير مهمة، إنه هون عندي أنا 2 ألكان 2 CN، بدي انتبه هيدي 2 بدنا نضربها بالآن. فإذا عندي 2N égale à 8 fois 1 8، فإذا 2N égale 8، alors N égale 8 divise 2 égale à 4. فإذا هون نحن عرفنا إنه عندي النمبر d'atomes de carbone هو 4. بما انه انا عرفت الان اكيد ما فينا ما نروح للكونسرفاسيون دي اش ونشتغل على الاش بالرياكتيف والبرودوي. on remplace la valeur de N dans l'indice de H. le nombre d'atomes d'hydrogène est de N plus 2، مثل ما شايفين هيدا عدد الهيدروجين، de N plus 2 égale 2 fois 4 plus 2 égale à 10. donc la formule moléculaire de A est C4H10. فاذا هيدا شغلنا لليوم، درسنا لليوم لهون انتهى. يعطيكم العافية وبتشكركم على المتابعة، وبتمنى أي استفسار أي سؤال تتواصلوا معي. فإلى اللقاء إن شاء الله بفيديو جديد وشرح جديد، ويعطيكم ألف عافية.